Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salati wa atammu taslim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, farabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Maka bersyukur dapat melanjutkan kembali pembelajaran kitab At-Tuhfatus Saniyah di Syarhul Muqaddimatil Ajurumiyah karya Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid rahimahullah ta'ala. Hari ini kita masih melanjutkan pembahasan tentang hal-hal materi kemarin. Hari ini kita bahas syurutul hal, syarat-syarat dari hal apa saja, wa syurutu sahibiha, dan syarat dari sahibul halnya. Namun sebelumnya kita akan baca faedah sambil memberikan kesempatan Ummu Safi yang nggak sempat hadir kemarin. Pengertiannya Ummu Safi. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Al-halu, hal, keadaan. Ta'riful hal, pengertian hal. Ta'rifuhu wal wasiful mansubul wal wasful mansubul mufassiru lima in bahu bukan in fa'ala bahama in fa'ala in fa'il. Oh iya ada fathana lima in bahama minal hayati. Pengertiannya dia adalah wasfu, sifat pecahan yang dibaca mansub, sifat pecahan yang dibaca mansub. Mufassir yang menjelaskan tentang apa yang belum jelas. Menjelaskan apa yang belum jelas dari hayat, bentuk kata. Dari bentuk kata. Misalnya ja'al ustadu mubtasiman. Itu datang sambil tersenyum. Halnya mana di sini? Mubtasiman. Ya, itu dia hal. Dia isim mushtaq, wasfun, pecahan dari fi'il madhinya. Iya. Basima ya. Basama. Ta'ala. Mubtasima. Kan mubtasiman. Jadi if ta'ala. Mim tambahan. Apa madhinya? Madinya basima. Ada ta tambahan. Kan tambahnya ta. Basama tambah ita menjadi ibtasama ya betasimu. Nah itu dia. Ibtasama. Naam 4 huruf ibtasama. 5. Jadi mubtasiman. Ibtasama. 5 naam. Khumas. Ya. Jadi mubtasiman. Isim apa dia? Sigohnya isim apa tuh? Isim madi. Isim astagfirullah apa jadi madi? Isim mustaq ya. Apa? Dia mutlak maf'ul sigoh isim sigohnya. Isim mustaq apa dia? Isim fa'il kah atau isim maf'ul kah atau sifat musyabbah? Mubtasiman fa'il Ustaz. Jadi belum nyambung. Makanya dipahami dulu setiap pertanyaan, jangan langsung dijawab. Ya. Jangan jawab, jangan. Ya Ustaz, kebiasaan. Pahami dulu. Fa'il. Anda tanya sigohnya apa? Mustaqnya.
Isim fa'il mubtasiman. Mubtasiman. Nah, dari isim fa'il kita buat sebagai hal. Mansub dia kan? Mansub. Mansub menerangkan keadaan fa'ilnya Ustad. Ustadz. Nah, Ustad. dan dia tidak tetap mubtasiman senantiasa senyum nggak di sini? Senantiasa nggak Ustadz itu datang tersenyum? Enggak, ya Ustad. Nggak tetap, sifatnya Dalam tidak lain. keadaan, ya. Nah, nggak selalu senyum kan? Nah, Tapi dalam keadaan sekarang tersenyum dia. Sini mubtasiman sebagai hal dari Ustaz. Menjelaskan atau mufassir menjelaskan dari apa yang belum jelas dari bentuk kata Ustaz. Mungkin kalau Musafi hanya bilang ja'al Ustaz, memang kalimatnya sudah lengkap. Ja'al Ustaz, Ustaz itu datang. Tapi belum ketahui keadaan datangnya gitu. Apakah dalam keadaan sakit, sehat, nah di sini dalam keadaan tersenyum, mubtasim atau sebagai mufassir, penjelas, memberi keterangan dari bentuk fa'il. Ulangi Mustafi ta'rifuhu ta'rifuhu wal wasiful mansubul wal wasfu. mufassiru wal wasfu wal wasful mansubul mufassiru lima uh, anbahima Bukan anbahi, anbahima bukan inbahama ya anba, bahima bukan inbahama in. Nah, inbahama lima inbahama minal hayati misaluhu, misaluhu ja'al ustazu mubtasiman nah, mubtasiman sebagai hal sebagai dari hal. ustaz. Sigohnya sigoh Sigonya tadi isim 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 ma fa'il billah fa'il dari fi'il madhi khumasi ibtasama ibtasma. Bukan ada kaitannya dengan sorof kan sedikit kan? namsat Ada kaitannya dia, hubungannya. Apa artinya al-wasfu? Al-wasfu di sini Om. sifat kan tadi Sifat dia sifat adalah pecahan maksudnya. sifat. Sifat pecahan. Hmm. Mansub Ya, menasabkan dibaca mansub. dibaca mansub Nah, jadi nggak boleh marfu, mubtasimun ya nggak boleh jadi harus mansub mansub. Al-mufassiru fasiru sebagai tadi fa'ilnya apa ya mufassir. Mufassir fasir artinya apa? Mufassir pasar artinya pemberi keterangan. oh pemberi keterangan Lima imbahama dari apa yang belum jelas. dari apa yang belum jelas ma'an bahama oh apa yang belum jelas Mas nah dari itu al-ustad, ya kan Om? ah, Al-ustad. Sekarang si Musafi ta'til hal. taktil halu min Hal itu datang dari hal itu datang dari pertama al-awwal, awal al fa'ili dari dari pelaku. fa'il pelaku Contohnya Musafi hal dari fa'il. ja'a Muhammadun mubtasiman Nanti dia Muhammad Muhammad datang datang dengan tersenyum sambil atau dengan tersenyum. Sambil tersenyum. sambil Kapan tersenyum dia kapan dia tersenyum? eh, sambil tersenyum Kapan?
eh, pada saat yang bersamaan. Pada saat datang. Iya, pada saat datang. Ketika datang, ketika terjadi fiil jaa. Hmm. Ya, Nah, ketika itu saja, berarti nggak tetap kan? ya. Tidak dawam dia tersenyum. Hanya ketika datangnya saja tersenyum. Hmm. Jaa fi'il madhi Muhammad Ja'a fil madi Muhammad fa'il. fa'il Fa'ilun marfu marfu'un. Hmm. marfu Walamatu al rafihi ad-dhammatu. mubtasiman. Mubtasiman halun mansubun. Hmm. Walamatu nasbihi al-fathatu. Nah, itu dia. Wadih Mustafi. Insyaallah Ustaz. Hal dari fa'il, dari pelaku. Ya, dari fa'il. Hmm. Syukran Mustafi. Afwan. Mukardina yang kedua, Asani. Asani naibil fa'ili. Nah, hal dari Hal dari naibul fa'il. naibul fa'il. Contohnya, qala ta'ala. Qala ta'ala wa khuliqal insanu dha'ifan. Dan manusia itu Manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. dalam keadaan lemah. Ketika dia diciptakan, kondisinya lemah. Dha'ifan. Khuliqa fi'il madhi mabniyun Lil majhul. al-insan Naibul fa'ili marfu bi naibul dhammah. fa'il. Sahibul halnya tuh. Sahibul halnya Wahibul hal. naib fa'il. Naibul fa'il. Dha'ifan Dha'ifan hal al man, mansub mansubun mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu zahiratu ala akhirih. nah, dan dia isim mushtaq dari sifat musyabbah bismil fa'il. Fi'il madinya du'ufa. Dha'ufa. Du'ufa yad'ufu. Sifat fa'ilnya dha'ifan ala wazan Fa'ilan. fa'il. Ini Fa'ilin. Om. Jadi halnya dari naibul fa'il al-insan. Tadi dari fa'il kan? Mustafi itu. Ya kan? Ya, nah, Sekarang dari naibul fa'il. Syukran. Muqtardina. Ummu Yusuf as-salis. Asalis, asalis, Minal al-maf'ul nah, minal maf'ul dari objek. dari objek. Hmm. Dari isim yang masuk juga kan? Berarti kan? Ya, Qala ta'ala. qala ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an wa min ayatihi an yursilar riyaha mubasyshiratin. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya Dan di antara tanda-tanda kebesarannya adalah diutusnya dia angin. dia mengirimkan Dia mengirimkan angin angin-angin sebagai kabar gembira nah, itu angin-angin riyah jamak dari dari rihun. rihun. Nah, di sini Rihun riyah mansub sebagai sebagai sohib sebagai apa sohibil tuh riyah? sohibil hal bukan. Sebagai hal. Mm-mm. Kedudukan i'rabnya riyah Ya, kedudukan Arabnya sebagai maf'ulun bihi maf'ulun mansubun bih dari fi'il muta'addi yursila. yursila Mengirimkan angin. apa Allah? Riyah angin-angin. Maf'ulun bihi wa alamatu nasbihi Wa alamatu nasbihi al-fathatu li'annahu jam'un li'annahu jam'u taksir. taksir. Halnya jamak muannas Halnya salim tuh. mubasyiratin jamak Basyira muannas. hal
mansub wa alamatu Mansubun nasbihi mansubun wa alamatu nasbihi al-kasratu. li'annahu jam'ul. Li'annahu jam'un muannatsis salimin. Untuk jamak li ghair akil arya Riyah. halnya muannas salim. Yang penting sama-sama jamak, enggak masalah. Iya, benar. Jadi muannas. Itu yang ketiga dari maf'ul bihi ya. Iya, Sahibul halnya dari maf'ul bihi. dari maf'ulun bihi. Yang penting dia ma'rifah aja. Arya tuh ma'rifah kan? Mm-mm. Begitu sebelumnya al-insan ma'rifah tuh. Dari Ma'rifah. Setelahnya Muhammad nakro dan ma'rifah. mansub berarti dia hal ya. Wadi Musab. Wade Ustaz, insya Allah. Abdurrahman 3, sekarang 4 dari khobar. Ustaz. Rabi minal Ar-rabi minal khabari. hal dari Hal khobar. dari khabar. Sahibul halnya khobar. Ustaz. Qala ta'ala. Qala ta'ala. Wa hadza siratu rabbika mustaqiman qad fassalnal ayati liqaumin yatadzakkarun. Dan inilah jalan Dan inilah jalan Tuhanmu yang lurus. Dalam keadaan lurus. Setelah kami Sungguh di mana setelah kami jelaskan ayat-ayat kami jelaskan ayat-ayat itu untuk kepada kaum yang berpikir. Nah, ini jumlah ismiyah nih, hadza mubtada kan? Siratnya khobar marfu wa alamatu raf'ihi dhammah wa huwa mudhaf. Rabbi mudhafun ilaihi wa huwa mudhafun ilaihi. Al-kaf Dhamirun muttasilun fi mahalli jarin mudhafun ilaihi. Mustaqiman halun minal khabari mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu. Dan dia isi mustaq, siga apa isi mustaqnya? Mustaqimun. Berarti isim fa'il. Isim fa'il dari fi'il madhinya sudasi. Sudasi istaqoma yastaqimu istiqomatan mustaqimun. Nah, mu'tal ajwaf itu dia. Ajwaf sudasi. Wadi Abdurrahman dari khabar. Alhamdulillah Ustaz. Wadih Ustaz. Alhamdulillah, syukran. Afan. Putri khamsa 5 minal ismil Ustaz. Minal ismul majrur. hal dari isim majrur. Majrur. Majrurnya dengan idhofah atau dengan huruf jar. Qala ta'ala ilaihi marji'ukum jami'an wa'dallahi haqqan. Kepadanya lah tempat kembalinya kalian. Kepadanya lah tempat kembalinya kalian semua. Janji Allah sebagai janji Allah yang benar. Nah, di sini marji'u mudhaf tuh marji'u. Na'am Ustaz. Kum dhamir muttasil Mudhafun ilaih. mudhaf ilaih fi mahalli jar mudhaf ilaih. Na'am Ustaz. Jami'an halun minal dhamir kaf kaf mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu. Dari fi'il madinya Jama'ah yajma'u jami'an ala wazan fa'ilan sifat musyabbah ya seperti ini fa'ilan. Wadi Putri insyaallah Ustaz. syukran. Afwan Ustaz.
Ummu Syamsi, anwa'ul hal. Nah, Ustaz, anwa'ul hal, macam-macam hal. Awalan, Awalan al-halu mufradu. Yang pertama hal yaitu al-mufrad. hal mufrad, hal berbentuk kata tunggal saja, bukan berupa jumlah atau syibhu. Sibhu jumlah. Ia adalah ismu nakiratin Huwa ismu nakiratin mansubun laisa jumlatan wala sibha jumlatin. Nah, ini maksud dari mufrad. Pada babul hal, mufrad artinya isim nakirah yang mansub bukan berupa jumlah. Yang mansub bukan berupa jumlah atau sibhu jumlah. Berarti hanya kata tunggal. Pertama, berbentuk isim fa'il. Ismul fa'il berbentuk isim fa'il. Contohnya syahadnal mubarota jalisaini. Jalisaini boleh, 2 orang berarti ya. Nah, Jalisaini. Atau kalau jamak jalisuna mansub mansub jalisina. Nah, maksud belia. Kami menyaksikan pertandingan itu Kami menyaksikan pertandingan itu duduk. dalam Kami berdua keadaan duduk dalam keadaan duduk. nah, jalisin Jalisina halun mansubun wa alamatu nasbihi al-ya'u li anahu jam'u mudzakkari salim. nah, jalisin. Sahibul halnya Sahibul halnya yaitu mubarah. mubarah, betul? Sahibul halnya mubarah. Nah. Nah, nahnu Nahnu, domir nahnu. fa'il. Nah, jalisin isim fa'il, ya kan? Isim fa'il Nah. dia. Dari jalasa. Ya kan, Om? Nah, Ustaz. Isim maf'ul. Ismul maf'uli contohnya qala ta'ala qala ruj' minha mad'uman madhura. Dia berkata, keluarlah darinya. Dia berkata, keluarlah darinya Dalam keadaan tercela. dalam keadaan tercela. Dan madhuran, terusir kalau nggak salah. Mana halnya, Om? Halnya mad'uman Mad'uman. dan madhur. Dua. Bukan jumlah, bukan juga pula sibuk jumlah kan? Bukan, isim maf'ul. Berupa mufrad, hal mufrad. Bentuknya sigonya isim maf'ul. Sigohnya. Atau Sigotul mubalaghah. Nah, sigohnya bentuk penyangatan. Makna terang. Allah Ta'ala. Qala ta'ala wa idza batashtum jabbarina. Apabila kalian melakukan kekerasan, kalian melakukannya dalam keadaan jabbarin, semena-mena, jabbarin. Dari fi'il madhi apa dia? Jabaro. Jabara. Dan bentuknya siga mubalaghah ala wazan Fa'ala. Isim. Fa'alina. Isim tanwin kan saja. Fa'alun gitu.
Siga mubalaghah wazannya fa'a. Fa'alun. Isim bukan fi'il. Nah, Ustaz. Fi'ilnya kan jim, ba, dan ra. Jabbarun. Fa'alun. Nah, di sini dia jamak. Masuk dengan Dengan ya. ya. Berupa siga mubalaghah. Atau berikutnya sifatun, Sifatul musabahah sifat yang diserupakan dengan diserupakan dengan isim fa'il. isim Isim fa'il. fa'il. Qala ta'ala, Qala ta'ala wa qul Rabbilhamhuma, Rabbiirhamhuma kama rabbayani shaghira. dan katakanlah ya Rabb kami, Dan katakanlah ya Rabb kami, kasihanilah kasihanilah mereka berdua mereka berdua sebagaimana mereka mengasihani sebagaimana mengasihi mereka merawatku. sebagaimana mereka merawatku sewaktu kecil. Atau dia saghiran sebagai Giron sebagai hal mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu. dan dia bukan berupa jumlah, bentuk mufrad saja, kata tunggal kan. Nama saya Sigohnya sigoh sifat musyabbah. sifat musyabahah. Dari fi'il madinya Sogoro saghura. Soguro. Nah, saghura yasghuru. Seperti kabura kabirun. Saghiran ala wazan Fa'ilan. Syukran. Musyamsi bagus. Itu bagian pertama musyamsi. Hal mufrad. Hal mufrad. Macam-macam Bukan hal jumlah, yang pertama itu hal mufrad. Bukan jumlah, bukan Bukan syibhun. jumlah, bukan sibuk jumlah. Berikutnya Hafsah. Sanian. Hafsah hadirah. Hadirah Ustaz. Cuman hati-hati itu Yang udah kedua, mahal jadi diajak revisi ya. Sanian al-halul jumlatu. Hal berupa Hal berupa jumlah. jumlah. Yang pertama al-jumlatu. Al-awwal al-jumlatul fi'liyatu. Jumlah fi'liyah. Berarti dia fi mahali gitu, fi mahali nasbin Fi sebagai mahali nasbin hal. Berarti. Contohnya, ra'aitu tifla yaqra'ul qur'ana. Saya melihat anak kecil itu. Melihat anak kecil itu sedang membaca Al-Qur'an. Nah, at-tiflu sahibul hal. At-tifla sahibul hali li'annahu ma'rifatun wa i'rabuhu maf'ulun bihi yaqra'u fi'lun mudhari'un wa fa'iluhu dhamirun mustatirun takdiruhu huwa. Al-Qur'ana maf'ulun bihi mansubun wa jumlatu yaqra'ul Qur'ana fi mahallin halin. Halun min tifla. Nah, gitu dia. Berarti i'rabnya i'rab mahal. I'rab mahal. Hafsah boleh? Dia jumlah. Nah. Aku melihat Muhammad. Apa Ustaz? Aku melihat Muhammad. Ra'aitu Muhammad sedang duduk di kamarnya. Ra'aitu Muhammad. Ra'aitu Muhammadan yajlisu fil gurfiha. Nah, fi gurfatihi. Fi gurfatihi. Gurfati ya. Gurfatihi. Nah. Wal jumlah yajlisu fi gurfatihi. Wa jumlah apa tadi? Yajlisu fi gurfatihi fi mahali nasbin halun mina Muhammadan.
Syukran. Ummu Hafsah. Apa Ustaz? Ummu Putri yang ba hal berupa jumlah juga Naam, Ustaz. Ba al jumlatul ismiyatu. Hal berupa Hal berupa jumlah kalimat ismiyah. berarti dari mubtada khabar, berbentuk dari mubtada khabar. Naam, Ustaz. Contohnya Ja'an najihu wa wajhuhu mubtasimun. orang yang sukses itu datang Orang yang sukses itu datang dengan wajah tersenyum. atau wa wajhuhu mubtasimun. Naam. Wajhu mubtasimun tuh jumlah Wajhu mubtasimun jumlah ismiyah. fi mahalli Fi mahali nasbin, Ustaz ya. betul hal min Hal min najihu. najih Putus Ustaz suaranya. itu Putri ada wawu apa itu sebelum wajhuhu? Eh, ini bukan ataf ya Ustaz ini. Bukan. Wawu. Wawul hal. Wawul hal. Sebagai penghubungnya ya. Naam Ustaz. Wawu penghubung. Itu i'rabnya. Al-jumlatul ismiyah. Al-jumlatul ismiyatu wajhuhu mubtasimun fi mahalli nasbin halun minan najihu. Nah. Dan dia mesti ada domirnya tuh. Domir. Ada domir robitnya. Hu. Wajhuhu. Kembali ke najih. Nah. Syukran. Putri. Afwan Ustaz. Jazakumullah khairan Ustaz. Ya, oke. Ummu Sofi salisan hal al-halu sibhul jumlati. Hal berbentuk sibhul jumlah. Nah, dia terbagi dua. Nau'an jarun wa majrurun. Zarfun. Wala tahtaju ila rabit. Tidak perlu penghubungnya. Kalau jumlah tadi perlu robitnya. Hu ada domirnya. Yang pertama jarun wa majrur. Jarun wa majrurun. Misla ahraztul hadafa fil marma. Ahraztul hadafa fil marma. Saya mencetak gol ke dalam gawang. Fil marma. Fil marma sibhul jumlah. Fi mahali nasbin hal. Fi mahali nasbin hal. Hal minal dari apa tadi? Sebelum itu al-hadafa. Yang kedua zarfun. Misla waqafal usfuru fawqal ghusni. Burung pipit itu berdiri ya, di atas dahan. Fawqa zarfu makan. Mansubun wa shibhul jumlati muta'alliqun bimahzufin halin takdiruhu mustaqirun. Ada kata mustaqiran tapi dihapus sebenarnya.
Ditampakkan. Jadi asalnya waqafa al-usfuru mustaqirran itu asalnya. Fawqal ghusni. Fawqal ghusni. Cuman tidak ditampakkan mustaqirannya. Dan dia sebagai hal dari al-usfur. Al-usfuru. Ulangi Om. Zarfu makan. Zarfu makanin mansubun. Wa shibhul jumlati muta'alliqun bi mahdzufin halin takdiruhu mustaqirran. Syukran. Bu Safi. Ya, kita ke materi intinya saja. Syurutul hal. Ummu Hafsah mungkin. Syurutul hali. Syurutul hali wa syurutu sahibuha. Wa syurutu mudah. Sahibiha. Wa syurutu sahibiha. Nah, Syarat-syarat nah, dari wa syurutu hal. sahibiha. Syarat-syarat dari hal dan kawan-kawannya hal. Dan sahib syarat-syarat kawan-kawannya hal. bukan kawan-kawan, pemilik keadaannya. Oh, nah, sahib, pemilik keadaan. Pemilik keadaannya. Qala wala yakunu illa nakiratan wala yakunu illa ba'da tamamil kalami. Wala yakunu sahibuha ya ma'rifatan. Qala, siapa berkata qala? Qala Ibnu Ajurumi. Dan hal itu tidak terjadi kecuali dari isim. Hal itu tidak terjadi kecuali dari isim nakiroh. Dan tidak terwujud tidak terjadi kecuali tidak terwujud kecuali jika setelahnya kalimat yang sempurna. Setelah sempurnanya Dan setelah sempurnanya ucapan. Kalimat. Wala yakunu sahibuha. Dan tidak terwujud sahibul halnya pemilik keadaannya kecuali makrifat. Dari isim ma'rifah gitu Om. Dari isim makrifat. Halnya nakiroh, sohibul halnya nakiroh, sohibul halnya makrifat. Bagus. Wa akul Ibnu Roja Muhyiddin Ibnu Roja. Yajibu fil hali an yakuna nakiratun. Wajib hal itu berbentuk berbentuk nakiroh. Isim nakirah. Wala yajuzu an yakuna ma'rifatun. Ada an. Dan an yakuna. Tidak. An yakuna ma'rifatun. Ada yakun. Menasabkan. Dari kanak 6. Ma'rifatan. Fokus ke an, ada kanak ternyata. Dan dia tidak boleh berbentuk. Dan ia tidak boleh berbentuk makrifat. Harus nakirah hal. Harus nakirah. Wa idza jaa tarkibun fihil hali ma'rifatun fidhahiri. Dan apabila datang tarkib urutan susunan padanya hal makrifat secara zahir dengan nyata, secara zahir dengan nampak gitu maksudnya. Zahirnya dia ma'rifah. Fa innahu yajibu. Fa innahu wahidun. Fa inna mana tuh kata Ustaz?
Oh, nanam. Fa innahu yajibu ta'wili hadhil Ta'wilu ma fa'il. maaf, Ta'wilu fa'il ya, dari yajibu. Yajibu ta'wilu hadhil ma'rifatu Ma'rifati binakiratin. mudhaf ilaih. Badalnya Hadhihi ma'rifatu nam. yajibu ta'wilu. Hadhihi Ta'wilu mudhaf. Ta'wilu mudhaf. Yajibu ta'wilu hadhil ma'rifatu Mudhaf ilaih. Badal. binak on hadhil ma'rifati binakirati Nakirah binakiratin. binakiratin. Nah, maka wajib Mislu. ditakwilkan isim ma'rifat ini Maka wajib ditakwilkan pada isim makrifat ini dengan isim nakirah. dengan isim nakiro. Wajib ditafsirkan. Mislu ditafsirkan, ditafsir, ditakwil. Ini kalau ketemu hal yang makrifat ya. Mesti ditafsirkan dia isim nakirah. Zahirnya ma'rifah, zahirnya. Zahirnya makin ditakwilkan isim nakirah. Contohnya mislu qaulihim. Mislu qauluhum. Mislu mudhaf. Ja'al wa mislu qaulihim. Ja'al amiru wahidahu. Amir pemimpin. Wahdahu, astagfirullah, wahdahu. Amir itu pemimpin itu datang sendirian. Amir itu datang sendirian. Fa inna wahdahu. Ya, Amir. Nah. Fa inna wahdahu halin minal amiri. Kabar inna. Halun nam. Oh inna. Ya nam. Fa inna wahdahu halun minal amiri. Wahwa maka wahdahu adalah hal dari amir. Wahdahu adalah hal dari amir. Wahwa ma'rifatun bil idofati ila domiri. Dan dia makrifat dengan disandarkan kepada domir itu. Domirnya hu tuh. Domirnya hu, wahdahu hu ya. Nah, walakinahu fi ta'wili nakiratin ya qauluka munfaridan. Kan tapi dia ditafsirkan sebagai isim nakirah. Akan tetapi dia takwilkan menjadi isim nakirah. Yaitu pada ucapanmu. Itu pada ucapan munfaridan. Oh, itu dia. Munfaridan itu apa Ustaz? Apaan? Sendirian, seorang diri. Sama dengan dari wahdahnya ini ya, wahdahnya. Wahdah ditafsirkan dengan munfarid. Munfaridan. Oh. Nah. Faka'annaka qulta ja'al amiru munfaridan. Nah, seakan-akan kamu mengatakan Amir datang sendirian gitu. Seakan-akan kamu berkata Amir datang sendirian. Itu dia. Munfaridan. Ya, munfaridan. Wa mislu dzalika qaulihim arsalahal Iraqa. Nah, dia menggiringnya. Irak. Dia menggiringnya berdesak-desakan al-Iraqa. Iraqa.
Oh, arsalah itu menggiringnya, bukan mengirim ya, menggiring. Menggiring atau mengiring? Menggiring. Oh, Kembali ke unta-unta sebelumnya. Dia menggiring unta-unta itu dalam berdesak. keadaan berdesak-desakan. Dia menggiring unta. Nah, dia menggiring unta-unta itu dalam keadaan berdesak-desakan. Al-Iraqah itu ada alif Ai lam. Ma'rifah kan? muta'arifatun. Ma'an on arsalaha al-Iraq. Iya, berdesak-desakan. Berarti dia Ai nakirah. tarikatan. Mu'tarikatan. Nah, itu dia tafsirnya itu. Tafsirnya Wa mu'tarikatan. ja'ul awwal. Iya, tafsir mu'tarikatan. Al-Iraq sama dengan muta'arikatan ya Ustaz ya, berarti berdesak-desakan. Al-Iraq kan Mu'tarikatan. ma'rifah dia kan? Ma'rifah Ma'rifat, na'am. ditafsirkan dengan mu'tarikatan. Ditafsirkan mu'tarikatan. Nah, ditafsirkan dengan isim Wa nakirah. dan dari isim nakirahnya ini mu'tarikatan takwilnya. Waja'u al-awwala. Waja'ul awwala fal awwalu. Fal awwala ay mutarat tibin. Itu berurutan, beriringan. Ya, ja'ul awwala fal awwala. Datang Ay satu persatu. mutarat tibin. Dan datang satu bersatu atau berurutan. Berurutan itu mana al-Iraq berurutan. Satu-satu. Berurutan. Oh, fal awwala itu satu-satu gitu Ustaz ya. Satu datangnya. Satu persatu. Satu persatu atau berurutan satu-satu. Itu lafaznya al-Iraq ma'rifah kan, tapi ditafsirkan dengan nakirah. Awwalot ditafsirkan dengan nakirah mutarat tibin. Wal aslu fil hali an yaji'u ba'da istifa'il kalami. An yaji'an. Harusnya. An yaji'anan. Yaji'an. Wal aslu aslinya padahal datang setelah sempurnanya kalimat. Wa makna istifa'a al-kalam ni makna sempurnanya kalimat. Jadi mana bajunya? Apa Ustaz lagi rame? An ya'khudul an ya'khudul fi'li an ya'khudul fi'la an ya'khudal fi'lu fa'alaihi wa mubtada'u bukan fa'alaihi fa'ilahu fa'ilahu wal mubtada'u khabaruhu. Ini makna sempurnanya kalam No, an ya'khudul fi'il sudah ada fa'ilnya. Bahwanya fi'il sudah ada fa'ilnya dan mubtada sudah ada khobarnya. Itu maksudnya sempurnanya kalam, sudah sempurna kalimatnya. Sempurnanya kalam, istifana, sempurnanya kalam. Dan makna dari sempurnanya kalam adalah sudah adanya fi'il dan fa'il dan atau sudah fi'il sudah ada fa'ilnya dan mubtada ada khobarnya. Warubama wajib. Fa'ala. Wajib 6. Warubama wajaba takdimul hali. Betul.
Taqdimul hali ala jami'i ajazaul kalami. Ala jami mudhaf. Ala jami'i ajazail kalami. Warubbama dan rubbama. Dan mungkin Terkadang. saja. Terkadang. Dan wajib Terkadang yang gitu. terdahulu hal. Terkadang wajib mendahulukan hal. Terkadang wajib mendahulukan hal dari seluruh kalimat ajaza, bagian kalimat. Gitu. Mendahulukan dari seluruh bagian kalimat. Terkadang wajib mendahulukan hal dari seluruh bagian kalimat. Halnya didahulukan. Kama idza kana al-hal. Kama idza kana al-halu halusmin. Isma khabar kana. Istifhami. Dari kanan nih. Kama idza kana al-hal halusma. Kanal halusma istifhami. Sebagaimana apabila halnya berupa sebagaimana apabila halnya berupa isim istifham. Isim istifham halnya berupa contohnya kaifa tuh, kaifa. Nahwu kaifa qadima aliyun. Bagaimana Ali tiba? Faqadima. Fakaifa ismun istifhami mabniun alal fathi fi mahali nasbin halin min aliyin. Wala yajuzu ta'khiri ismul istifhami. Ta'khiru smil istifhami. Maka kaifa itu isim istifham. Maka kaifa itu adalah isim istifham tetap dengan tanda fathah menempati posisi nasab hal dari Ali. Dan dia dibolehkan tidak dari Ali. Dan wala tidak, dan dia tidak boleh diakhirkan dari isim istifham. Tidak boleh mengakhirkan. Karena dia ada isim istifham. Tidak boleh mengakhirkan isim istifham. Mengakhirkan. Jadi karena boleh ada isim istifham. Kaifa gitu. Qadima alin kaifa. Enggak boleh. Qadima alin kaifa. Enggak boleh ya. Isim istifhamnya harus di awal berarti ya. Bagus. Wa yustaratu. Nah, sekarang kita bahas Wa yustaratu. Sahibul nih. Wa yustaritu fi sahibil hali. Majhul. Taratu. Wa yustaratu fi sahibul hali. Fi harfi jar. Fi sahibil Fi sahibil hali an yakuna ma'rifatun. Khabar yakun. Mansub. Khabar an yakuna ma'rifata. Ma'rifatan. Disyaratkan pada sahibul hal. Disyaratkan pada sahibul hal bahwasannya ma'rifat. Fala yajuzu an yakuna nakiratan bi ghairi musawwiri. Dan tidak boleh berupa isim nakirah. Membolehkan fala. Maka tidak boleh. Tidak fala lah. Maka tidak boleh isim nakirah jika tidak ada sesuatu yang
Jika di musawwiri bentuk. Jika tidak ada sesuatu yang membentuk gitu loh, membolehkannya. Ustaz. Membuat apa, Ustaz? Membolehkannya. Oh, membolehkannya. Oh, bigoiri musawwigi ini membolehkannya. Nah, jika tidak ada sesuatu yang membolehkannya. Fala yajuzu an yakuna nakiratan bigoiri musawwigi. Maka tidak dibolehkan nakiroh jika tidak ada yang membolehkannya. Wa mimma yusawwigi. Wa mimma yusawwigi. Fi'il mudhari' marfu. Yusawwigu. Wa mimma, Ustaz ada delay Ustaz. Wa mimma yusawwigu maji al-hali. Minan nakirah. Nah, Ummu Abdurrahman mungkin saya ganti. Nah, Ustaz. Diulang dari mana, Ustaz? Dari Wa mimma. Bismillah. Wa Minus nakiratu. itu. Ada Ummu Hafsah. Hafsah. Jaringannya bagus nggak Ummu Hafsah? Ustaz, keluar masuk Afan, mendung. Simak dulu ya. Ya udah, enam Ustaz. Afan Ustaz La ba'sa, Tadi ini keluar sendiri tadi. Masih Ummu Hafsah bagus, coba. Wa mimma yusawwigu. Wa mimma yusawwigu maji al-hali minan nakiroti an tataqaddamal halu alaiha. Tuh kan. Dan di antara yang membolehkan. Dan di antara yang membolehkan hal Datangnya maji itu kan datang. maji. Nah, maji datang ja. Datangnya hal dari nakiroh. Dimajukannya hal. Dan dimajukannya hal terhadapnya seperti kakaulus syairi. Kaharfujar. Kakaulis syairi. Sebagai syair di bawah. Sebagaimana syair di bawah. Limayata muhisya tola'u. Yaluhu ka'annahu khilalu. Mayat apa limayah? Milik muhisan. Apa muhisan Ustaz? Limayah. Itu nama perempuan tuh. Mayah. Limayah. Tola'u. Seperti bulan. Maya memiliki reruntuhan yang sepi. Mayah, nama orang Mayah memiliki reruntuhan yang sepi. Tola'u sepi. Muhisan tolalu yaluhu. Muhisan tolalu yaluhu ka'annahu hilalu. Syair apa ini? Yaluhu ka'annahu hilalu. Seperti bulan. Laha yaluhu. Maya memiliki benda peninggalan aja. Benda peninggalan rumah yang tidak berpenghuni. Wahsyi. Maya nama perempuan. Maya memiliki benda peninggalan rumah. Memiliki benda peninggalan rumah yang tidak berpenghuni. Yang bersinar seakan-akan ia adalah bagian dari pembungkus yang bersinar seakan-akan bulan sebagai pembungkus sarung.
Yaluhu ka'annahu khilalu. Oh, bukan wulan, Ustaz, khilalnya. Khilal. Membungkus pedang yang terukir dari emas. Di sini anak kirimin artinya ya di WA tuh. Panjang artinya. Maya itu nama perempuan. Ini Ummu Hafsah. Bimayyata muhishan. Masya Allah. Mayah memiliki benda peninggalan rumah yang tidak berpenghuni, yang bersinar seakan-akan ia adalah bagian dalam pembungkus sarung pedang yang terukir dari emas. Masya Allah. Limayyata muhishan tolalu. Yaluhu ka'annahu khilalu. Famuhishan halun. Famuhishan halun minat tolalu. Minat tolali. Minat tolalin. Minat watolalun nakirotun. Naam. Wasugu maji. Maji al-hali. Maji al-hali minhu taqaddumuha Alaihi. Oh, nah di bawah. Alaihi. Maka kata muhishan sebagai hal dari tolal. Muhisan hal sebagai hal dari tolalun. Halun dari tolaluin adalah tolalun nakiroh. Nah, jadi yang membolehkan datangnya hal adalah dimajukannya halin alaihi atas sahibul halnya. Ini limayyah. Limayyah sahibul halnya Hafsah. Muhishan, naam. Sahibul halnya nakirah. Tolalun, halun. Muhishan, halun. Jadi diakhirkan kan sahibul halnya kan? Sahibul halnya tolalun diakhirkan. Naam. Wa mimma yusawwigu. Wa mimma yusawwigu maji al-hala. Maji mudhaf Ummu Hafsah. Oh, naam. Majil hali. Maji al-hali minan nakiroti an tuhassaso hadhihi nakiratu bi idafatin aw wasfin. Nah, di antara yang membolehkan datangnya hal dan di antara yang membolehkan datangnya hal dari isim nakiro dikhususkannya pada nakiro ini dengan diidofahkan atau disifatkan. Famisalul awwalu fi qawlihi ta'ala fi arba'ati ayyamin sawa'a. Fasawa'a halun min arba'ati. Arba'ati nakir kan? Min arba'atin. Wa huwa nakirotun. Pada 4 hari yang sama. Pada 4 hari yang sama. Dan maka sawa adalah hal dari arbaati dan dia adalah nakiroh. Wasago maji al-hali minha dan diperbolehkan datang hal darinya likaunuha. Ini harfu jar. Likauniha mudofatan.
Mudofatin ada ini. Wa misalus tsani qauli syairi. Hilang lagi Ustaz Afan suaranya. Sambungin Lagi. terus, Om. Oh, qauli syairi. Najaita ya Rabbi Nuhan wastajabta lahu. Fi Engkau fulukin makhirin fil yammi mashunan. Engkau telah menyelamatkan Nuh, wahai Tuhanku. Najaita. Kita telah Bukan kita. Najaita anta. Ata. Kita telah astagfirullahaladzim. Anta Nuh telah menyelamatkan. Bukan. Wahai Tuhanku, engkau Oh ya telah. Tuhan, ya Rob. Wahai Tuhanku, antanya ke Rob. Telah menyelamatkan Nuh Nabi Nuh. dan Nabi Nuh. Dan engkau telah perkenankan doanya. Dan engkau telah mengabulkan istajab ya Ustaz. Mengabulkan doanya. Oh enggak ada lahunya lahu ke doa. Di dalam perahu yang mengarungi lautan. Di dalam perahu makhirin fil yammi mashunan. Di dalam perahu yang mengarungi lautan mashunan. Yammi. Dalam keadaan perahu itu penuh muatan. Fil yammi mashunan penuh. Ini Muhafsah. Mana halnya di sini? Halnya yang mashunan sahibul halnya sahibul halnya perahu. Nah, fulukin makhirin. Nah, Muhafsah. Alhamdulillah selesai. Baca ulang tanpa diartikan ya. Dari wa aqulu saja, Om. Wa aqulu bismillah wa aqulu yajibu fil hali an yakuna nakiratun wala yajuzu an yakuna ma'rifatun wa idza ada an yakuna ma'rifatun. Enggak. Khabar yakun. Khabar kana ya ma'rifatan. Betul, mansub. Iya. An yakuna ma'rifatan. Wa idza jaa tarkibun fihil hali ma'rifatun fi dhahiri. Fa innahu yajibu ta'wilu hadhil ma'rifati binakiratin mislu qulihim ja'al amiru wahdahu. Fa inna wahdahu halun minal amiri wa huwa ma'rifatun bil idofati ila dhamiri walakinahu fi ta'wili nakiratin ya quluka munfaridan faka'annaka qulta ja'al amiru munfaridan wa mislu dzalik qaulihim arsalahal iraka ay wa mislu dzalika qaulahum bukan qauluhum marfu wa mislu dzalika qauluhum arsalahal iraka ay mu'tarikatan waja'ul awwalu fal awwala ay mutarattibina wal aslu fil hali an yaji'a ba'da istifa'al kalami. Ada ba'da istifa'il kalami. Ba'da istifa'il kalami. Wa makna istifa'ul kalami an ya'khudhal fi'lu
fa'alahu Fa. fa'ilahu Nah, fa'ilahu wal mubtada'u khabarahu. Wa rubama wajaba taqdimul hali ala jami'i ajza'il kalami. Kama idza kana al halus ma nasab mana ini? Salah. Oh. Idza kana al halus ma istifhami. Nahwu kaifa qadima aliyun. Fa kaifa ismun fa kaifa ismu istifhamin mabniun alal fathi fi mahalli nasbin halin min aliyun. Apa Ustaz? Enggak ada suaranya soalnya di sana. Bas. Wala yajuzu. Wala yajuzu ta'khiru ismil istifhami. Wa yushtaratu fi sahibil hali an yakuna ma'rifatan. Fala yajuzu an yakuna nakiratan bi ghairi musawwigi. Wa mimma yusawwigu maji al-hali minan nakirati an tataqaddamal halu 'alaiha. Fa qawli sya'iri liman yata'mu hisyan qala'u yaluhu tolalu 6 liman yata'mu hisan tolalu yaluhu ka'annahu khilalu. Fa muhishan halun min tolalu wa tolalun nakiratun wa sogu maji al-hali minhu taqaddumuha alaihi. Wa mimma yusawwigu maji ul-hali minan nakirati an tukhassasa hadhihi nakiratu bi idafati aw wasfi. Famisalul awwalu fi qoulihi ta'ala fi arba'ati ayyamin sawa'a. Fa sawa'an halun min arba'atin wa huwa nakiratun wasagu maji al hali minha liqauniha mudafatin. Wa misalus sani qaulu sa'iri najjaita ya rabbi nuhan wastajabta lahu fi fulukin makhirin fil yammi mashhunan. Syukran Om Hafsah. Ahsanti Om. Ustadz Afan izin, anak tadi pergi berenang padahal ada janji ini, ada terapi jam 4. Mau jemput anak dulu Ustadz. Tadi pergi dia. Ya, apa Ustadz? Menelaah sendiri ya. Mesti ada waktu menelaah sendiri. Nah Ustadz insyaallah. Syukran Ustadz. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ummu Abdurrahman langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqulu yajibu fil hali an yakuna nakiratan wa la yajuzu an yakuna ma'rifatan. Wa idza jaa tarkibun fihi al-halu ma'rifatan fi dhahiri fa innahu yajibu ta'wilu hadhihi al-ma'rifati bi nakiratin mithlu qawlihim jaa al-amiru wahdahu fa inna wahdahu halun minal amiri wa huwa ma'rifatun bil idhafati ila dhamiri walakinnahu fi ta'wilin nakiratin hiya qawluka munfaridan ka'annaka qulta ja'al amiru munfaridan wa mislu dzalika qawluhum arsalahal iraka ay mu'tarikatan waja'ul awwala fal awwala ay mutarattibina wal aslu fil hali an yaji'a ba'da istifa'il kalami wa ma'na istifa'il kalami an ya'khudal fi'lu fa'ilahu wal mubtada'u khabarahu wa rubbama wajaba taqdimul hali ala jami'i ajza'il kalami kama idza kana al halu isma istifhamin nahwu kaifa qadima aliyun
Fakaifa ismu istifhamin mabniun 'alal fathi fi mahalli nasbin halun min aliyin. Wala yajuzu ta'khiru istifhami wa yustaratu fi sahibil hali an yakuna ma'rifatan. Fala yajuzu an yakuna nakiratan bi ghairi musawwighin. Wa mimma yusawwighu maji al-hali minal nakirati an tataqaddama al-halu 'alaiha. Qawli syairi limayyata muhishan talalu yaluhu ka'annahu khilalu. Famuhishan halun min talalu wa talalun nakiratun wa sawwago maji al-hali minhu taqaddumuha alaihi. Wa mimma yusawwigu maji al-hali minan nakirati an tukhassasa hadhihi nakiratu bi idafatin aw wasfin. Famisalul awwalu qauluhu ta'ala fi arba'ati ayyamin sawa'a. Fasawa'an halun min arba'ati wa huwa nakiratun. Wasagho maji al-hali min hali qauniha mudhafatan. Wa mithalu tsani qaulu syairi najjaita ya rabbi nuhan wastajabta lahu fi fulukin makhirin fil yammi mashhunan. Mashhunan di sini hal dari Fulukin nakirah dia kan? Naam, Ustaz. Dia diidhafahkan ke makhirin, Makhirin. kapal perahu yang mengarungi makhir. Makhir. Jadi secara asal sahibul halnya kan ma'rifah. Naam, Ustaz. Tapi dibolehkan ketika nakirah ada pembolehannya. Diidhafahkan. Ya kan Om? Naam, Ustaz. Atau disifatkan. Seperti Atau didahulukan. Didahulukan halnya daripada sahibul halnya. Berarti sifatnya berupa jumlah ismiyah, fi'liyah ya Ustaz. Yaluhu. Naam. Yaluhu. Yaluhu. Jumlah fi'liyah fi mahalli raf'in na'tun li qalalu. Yaluhu. Li qalalu sah. Ini i'rabnya nih Om. Limayyata. Ini i'rabnya ada. Maya itu nama muannas. Al-lam harfu jarrin. Al-lamu harfu jarrin. Maita ismun majrurun bil lami wa alamatu jarrihi al-fathatu niyabatan 'anil kasrati li'annahu ismun la yansarifu. Wal mani'u lahu minas sarfi al-alamiyatu wat ta'nisi al-alamiyati wat ta'nisi wal jarru wal majruru muta'alliqani bi mahdhufin khabarun muqaddamun li talalu muhishan halun min talalu mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu zahiratu ala akhirih. Talalu mubtada'un. Mu'akhkharun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu ala akhirih. Yaluhu fi'lun mudhari'un marfu'un li tajarrudihi minan nasibi wal jazimi wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu ala akhirih. Wa fa'ilu dhamirun mustatirun jawazan takdiruhu huwa. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili fi mahali raf'in sifatun li dhalalu. Ka'anna
Ka'anna harfu tashbihin wa nasbin min akhawati inna. Wal ha'u dhamirun muttasilun mabniun ala dhammi fi mahali nasbin ismu ka'anna. Khilalu khabaru ka'anna marfu'un bihi wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu dhahiratu ala akhirih. Asyahid. Asyahid, asyahidu muhishan. Fa inna syarihas fa inna syariha istahada bihi ala istashhada bihi ala maji'il hali minan nakirati. Wal musawwiru lahu kaunun nakirati mutaakhiratin anil hali. Mutaakhiratan. Mutaakhiratan. Mutaakhiratan anil hali. Wa hadha ala ra'yi Sibawayh. Dan ini pendapat dari Imam Sibawayh. Wal jumhuru ala khilafihi kama sayati. Naam. Syukran, Abdurrahman. Afwan, Ustaz. Mustafi. Nah, Ustaz. Wa aqul yajibu fil hali an yakuna nakiratun wala yajuzu nakiratun. Dia ada yakun kan an yakuna nakiratan. Bukan annya, bukan. Ya. Yakuna. Kan yakuna. Bukan dari kana. Yakuna kan ada annya. Jadi isim itu khobar kana, jadi nakiratan. Nakiratan mansub di annahu khobar yakunu. Nah, khobar yakunu. Wala yajuzu an yakuna ma'rifatan. Wa idza jaa tarkibun fihil halu ma'rifatun Ma'rifatan hal. Fihil halu ma'rifatan. Oh iya, ma'rifatan fil zahiri. Fa innahu yajibu ta'wilu hadhil ma'rifati bi nakiratin mithlu qawlihim ja'al amiru wahdahu. Fa inna wahdahu halun minal amiri wa huwa ma'rifatun bil idhofati ila dhamiri walakinnahu fi ta'wili nakiratin. Betul. Fi nakiratin hiya qauluka munfaridan. Faka annaka qulta ja'al amiru munfaridan. Wa mithlu dzalika qauluhum arsalahal iraka ay mu'tarikatan wa ja'ul awwala fal awwala ay mutaratibina wal aslu fil hali an yaji'a ba'da istighfa'il kalami wa makna istighfa'ul kalami an ya'khudhal fi'lu fa'ilahu wal mubtada'u khobarahu. Khobarahu. Mubtada'u khobarahu. Oh ya.
wa rubbama wajaba taqdimul hali ala jami'i ajza'il kalami kama idza kana halu isma istifhami nahu kaifa qadima aliyun fa kaifa ismun istifhami ismu istifhamin mabniun alal fathi fi mahalli nasbin halun min aliyun. min aliyun wala yajuzu ta'khiru ismil istifhami wa yustaratu fi sahibil hali an yakuna ma'rifatan fala yajuzu an yakuna nakiratan bi ghairi musawwiru Bi ghairi mudaf bi ghairi ghairi musawwiri wa mimma yusawwiru maji al hali minan nakirati an taqaddamal halu alaiha anta taqaddama anta taqaddamal halu alaiha ka qaulus syairi harf jar ya ka qauli ya astagfirullah ka qaulis syairi limayata muhishan tolalu yaluhu ka'annahu khilalu fa mauhishan halu min tolalu muhishan halu min tolali wa talalun nakirah wa tolalun nakiratun wasawwahu maji al hali minhu taqaddumuha alaihi wa mimma yusawwiru maji al hali minan nakirati an tukhassasa hadhihi nakiratu bi idafatin aw wasfin fa mithalul awali qawlihi ta'ala fi arba'ati ayyamin sawa'un halun min arba'atin wa huwa nakiratun wasagha maji al hali minha li kauniha mudafatin wa mithalu tsani mudafatan ada kaun mudafatan wa li kauniha mudafatan wa mithalu tsani qaulus syairi najaita ya rabbi nuhan wastajabta lahu fi fuluki makhirin fil yammi fulukin makhirin artinya apa Mustafi? Najaita ya rabbi nuhan, ya Tuhanku engkau telah menyelamatkan Nuh dan mengabulkan engkau mengabulkan padanya pada perahu yang mengabulkan doanya di perahu yang mengarungi lautan yami itu al-bahri lautan sama ya di dalam lautan. kapal perahu yang mengarungi lautan Perahu yang sambil mengarungi lautan mengangkut muatan. Sambil mengangkut muatan. Nah, mashhunan itu sebagai hal dari keterangan dari fulukin
Hulikin nakiro tuh, nakiro. Nakiro. Tapi Oh, dia di tapi ininya al-ma'rifah. Boleh Ustaz ya? boleh Kan terkadang hal gitu. nakiro. Terkadang ma'rifah. Cuma syaratnya itu dia harus dikasih sifat, makhirin tuh sifatnya. Nggak boleh Oh, makhirin ada sifatnya lagi. Naat. ada naatnya. Bihulikin. Oh, na'am Ustaz. Yang membolehkannya sahibul hal nakirah. Hmm. Ya ya. Ya, na'am Ustaz. Jadi ini Naat. udah dijelaskan. Baru diterangkan. Syukran, Mustafi. Afwan. Mau Putri hadirah? Hadirah Ustaz. Ya akul. Dari Bismillah wa aqulu yajibu fil hali an yakuna nakiratan wala yajuzu an yakuna ma'rifatan wa idza jaa tarkibun fihil halu ma'rifatan fid dhahiri fa innahu yajibu ta'wilu hadhil ma'rifati binakiratin mislu qawlihim ja'al amiru wahdahu fa inna wahdahu halun minal amiri wa huwa ma'rifatun bil idofati ila dhamiri walakinnahu fi ta'wili nakiratin hiya qauluka munfaridan faka'annaka qulta ja'al amiru munfaridan wa mislu qaulihim arsalahal iraka ay mu'tarikatan wa ja'ul awwala fal awwala ay mutarattibina wal aslu fil hali an yaji'a ba'dasti fa'il kalami wa maknasti fa'il kalami an ya'khudhal fi'lu fa'ilahu wal mubtada'u khobarahu wa rubbama wajaba taqdimul hali ala jami'i ajza'il kalami kama idza kanal halus mastifhamin nahu kaifa qadima aliyun fa kaifa ismu istifhamin mabniun alal fathi fi mahalli nasbin halun min aliyin wala yajuzu ta'khirus mil istifhami wa yushtaratu fi sahibil hali an yakuna ma'rifatan fala yajuzu an yakuna nakiratan bi ghairi musawwighin wa mimma yusawwighu maji al hali minan nakirati an tataqaddamal halu alaiha kawaili syairi limayata muhisan tolalu baluhu ka'annahu khilalu famuhisan halun min tolalu wa tolalun nakirotun wa sawwagha maji al hali minhu taqadduhuma alaihi wa mimma yusawwighu maji al hali minan nakirati an tukhassasa hadhihin nakiratu bi idofatin aw wasfin fa misalul awwali qauluhu ta'ala fi arba'ati ayyamin sawa'a fasawa'an halun min arba'ati wa huwa nakiratun wasagho maji al hali minha likauniha mudofatan wa misalu tsani qaulu syairi najaita ya rabbi nuhan wastajabta lahu fi fulukin makhiri fil yammi
misunan, Mash, mashhunan, isim maf'ul, maf'ulan. maf'ulan, mashhunan. Na'am Ustaz. Kisah. Iklan, Umu Putri. Afwan Ustaz. Umu Yusuf. Wa akul. وأقول أبو الرجاء محمد محي الدين عبد الحميد يجب في الحال أن يكون نكرة ولا يجوز أن يكون معرفة وإذا جاء تركيب فيه الحال معرفة في الظاهر فإنه يجب تأويل هذه المعرفة بنكرة مثل قولهم جاء الأمير وحده فإن وحده حال من الأمير وهو معرفة بإضافة إلى ضمير ولكنه في تأويل نكيرة هي قولك منفردا فكأنك قلت جاء الأمير منفردا ومثل ذلك قولهم أرسلها العراق أي معتركة وجاءوا الأول فأول أي مترتبين والأصل في الحال أن يجيء بعد استيفاء الكلام ومعنى استيفاء الكلام أن يأخذ الفعل فاعله Bukan ala. Huruf nasab ya. أن يأخذ الفعل فاعله والمبتدأ خبره وربما وجب تقديم الحال على جميع أجزاء الكلام كما إذا كان الحال حال اسم استفهام نحو كيف قدم علي فكيف اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب حال من علي ولا يجوز تأخير اسم Takhiru mudhaf. تأخير اسم الاستفهام ويشترط في صاحب الحال أن يكون معرفة ولا يجوز أن يكون نكرة بغير مسوغ Naam. ومما يسوغ مجيء الحال من النكرة أن تتقدم الحال عليها كقول الشاعر بما يأتى موحشا طلل يلوح كأنه خلل فموحشا حال من الطلل وطلل نكرة وسواغ مجيء الحال منه Sawwaga. Al-madi wasawwaga. وصوغ مجيء الحال منه تتقدمها عليه Taqaddumuha. منه تقدمها عليه ومما يسوغ مجيء الحال من النكرة أن تخصص هذه النكرة بإضافة أو وصف فمثال أول قوله تعالى في 4 أيام سواء فسواء حال من 4 وهو نكرة وهو نكرة وسواغ مجيء الحال وساغ Maji'u fa'il. وساغ مجيء الحال منها لكونها مضافة ومثال الثاني قول السائر نجيت يا ربي نوحا Najjaita. نجيت يا ربي نوحا
واستجبت له في فلك ماخر في اليم مشحونا. Syukran, Bang Yusuf. Afwan Ustaz. Ummu Kardina, wa aqul. Ummu Kardina hadirah. Mana Ustaz? Wa aqul. Wa akulu tajibu fil hali an yakuna nakiratan wala yajuzu bentar Kak. Wala yajuzu an yakunu an yakuna An an yang yakuna ma'rifatun ma'rifat. ma'rifatan Bagus. wa idza jaa tarkibun fihil halu ma'rifatan fi zahiri wa innahu wajibu ta'wilu hazihil ma'rifati bi nakiratin mislu qaulihim ja'al amiru wahdahu wa inna wahdahu halun min al amiri wa huwa ma'rifatun bil idofati ila dhamiri walakinnahu fi ta'wili nakiratin hiya qauluka munfaridan wa ka'annaka qulta ja'al amiru manfuradan Munfa. Hah? Munfa. Munfaradan Munfari. mana nih? Munfari dari infarada. Munfaridan ya munfaridan fa mithlu zalika qauluhum arsalahal iraka ay mu'tarikatan waja'ul awwala fal awwali ay mutarattibina wal aslu fil hali an yaji'a ba'da istifa'il kalami wa makna istifa'i al kalami anna ya an ya'khuzal fi'la An ya'khuza. an ya'khuzul fi'la fa'ilahu An wal ya'khuza. an ya'khuzal fi'lu Naam. fa'ilahu wal mubtada'u khabarahu Naam. wa rubbama wajibu taqdimul Fa'ala. Fa'ala. wa rubbama wajaba taqdimul hali jami'in ajza'i kalami kama iza kanal halus mastifhamin nahu kaifa qadima aliyun wa kaifa ismu istifhami mabniun alal fathi fi mahalli nasbin halin min aliyun wala yajuzu ta'akhiru Ta'khir. gimana Ustaz? Dari akhara yu'akhiru. Tu'akhiru Ta'khir. Ta'khir. takhiru Naam. takhiru ismul istifhami Mudhaf. Ulangi. Wala yajuzu. wala yajuzu takhiru Takhiru kan isim. Isim ketemu isim. Mudhaf ilaih di sini. takhiru mil istifhami Naam. wa yashtaru Dimajhulkan. wa yushtarotu fi sahibul hali
Fi harfu jar. Fi sahibil hali anna yakunu An. Bukan anna di sini. an yakuna Nah, ma'rufatan. ma. Fala hah? Fala yajuzu an yakuna nakiratan fi ghairi musawwi'i. Nah, nakira bisaw bighairi Musawwi'in. sawbin. Nah, Wa mimma yusawwi'u hmm, maji al halu maji'a mudah. maji al hali minan nakirati an tataqaddamal halu alaiha ka kakulil Kakauli kakaulis sa'iri liman yatamu hisan tolalu yaluhu ka'annahu hilalu fa mau pamu hisan halun min tolala wa tolalun nakiratun wa sawwawun ilmadi wa sawwawa maji al hali minhu minhu taqaddumu. taqaddumuha alaihi Nah, wa mimma wa mimma yusawwiru maji al hali minan nakirati an tuhassasa hazihil nakiratu biidofatin au wasfin famisalul awwali qauluhu ta'ala fi arba'ati ayyamin sawa'a halun minal arba'atin wa huwa nakiratun wasaga namta wasaga maji ul hali minha li kauniha mudofatan wa misalus tsani qaulus sa'iri najaita ya rabbi nuhan wastajabta lahu fi fulukin makhirin fil yammi mashuna. Mukarina, materi ini pembahasan tentang apa nih Om? Tentang syarat hal. Syarat hal, dia harus nakirah. Nah, ketika zahirnya ma'rifah harus ditakwilkan. Ya kan? Wahdahu dia seperti ma'rifah kan, wahdahu kan? Nampak. Takwilnya tafsirnya munfarid dan nakirah. Dan secara asal hal itu mesti sempurna kalimatnya kan? Nah. Dan terkadang lagi wajib mendahulukan hal atas bagian kalimatnya. Seperti kaifa. Kaifa itu isim istifham sebagai hal. Wajib dimajukan. Dan syarat hal dia sahibul hal syaratnya ma'rifah, nggak boleh nakira kecuali ada yang membolehkannya tadi. Seperti didahulukannya hal atas sahibul halnya. Limayyata muhishan talalu. Mayyah itu nama perempuan. Mayyah memiliki rumah yang peninggalan rumah yang sepi penghuninya. Muhishan sepi. Nah, muhishan itu hal dia dimajukan dari tolal. Tolal sahibul halnya nakirah. Tapi nakirahnya diberi sifat yaluhu gitu. Jumlah dia yaluhu sebagai sifatnya. Nyom. Ya, nampak. Dan yang membolehkan lainnya ketika sahibul halnya diidhofahkan. Sawa'an tuh hal dari nakirahnya.
atau diberi sifat hulukin makhirin tuh. Hulukin makhir sahibul hal. Nakirah tapi diberi sifat makhir. Halnya masyhunan. Syukran, Makardina. Apa Ustaz? Ummu Syamsi wa aqul. Bismillah. Wa aqulu yajibu fil hali an yakuna nakiratan wala yajuju an yakuna ma'rifatan wa idza jaa tarkibun fihi halu ma'rifatun fi dhahiri Ma'rifatan. ma'rifatan fi dhahiri fa innahu yajibu ta'wilu hadhil ma'rifati binakiratin Nakirah. binakiratin mislu qaulihim ja'al amiru wahdahu fa inna wahdahu halun minal amiri wa huwa ma'rifatun bil idhafati ila dhamiri Naam. walakinahu fi ta'wili nakiratin hiya qauluka munfaridan faka'annaka qulta ja'al amiru munfaridan wa mislu dhalika qauluhum arsalahal iraka ay mu'tarikatan waja'ul awwala fal awwala ay mutarattibina Naam. wal aslu fil hali an yadi'a ba'da istifa al kalami wa mana Istifai. ba'da istifa il kalami wa makna istifa al kalami an ya'khudal fi'lu fa'ilahu wal mubtada'ul khabarahu wa rubama wajaba taqdimul hali ala jami'i ajazail kalami ajzail kalami kama idza kana al halus mal istifhamin nahwu kaifa qadima aliyun fa kaifa ismu istifhamin mabniun ala al fathi fi mahalli nasbin halun min aliyin wala yajuzu ta'khirun ismul istifhami gitu. Takhirus mil istifhami wa yastaratu fi sahibil hali majhulkan wa yustaratu fi sahibil hali an yakuna ma'rifatan fala yazuzu an yakuna nakiratan bigori musawwagin betul isim fa'il musawwigin Naam. wa mimma yusawwigu muji'ul hali maji'ul hali min nakir mansub maji al hali min nakirati an tataqaddamal halu alaiha ka qaulika syair ka qauli syairi limayyata muhisan tolalu yaluhu ka'annahu hilalu. Naam. Pamuhisan halun min tolalun wa tolalun nakiratun wa sawago mazi al hali minhu tataqaddumuha alaihi wa mimma yusawwigu mazi al hali minan nakirati antu khassaso hadihin nakiratu biidopati biidopatin awasfin. Pamisalul awalu qauluhu ta'ala Pamisalul awalu mudhaf ilaih. Nah, pamisalul awali qaulu ta'ala qauluhu ta'ala fi arba'ati ayyamin fasawa'an halun min arba'ati
min arba'atin wa huwa nakiratun wa sago maji al-halu minha Wasaga madi fa'il wasaga maji'un wasago maji'ul halu maji'un mudo. hari Hmm. wasago maji'ul hali minha lakuniha Harfu jar likuniha Rikau asdar Rikauniha mudofatan wa misal tsani qauluhu sa'ir misalu wa misalu tsani qaulu syairi nah najjabta ya rabbu yai najjabta ya rabbi yai najjaita ya rabbi nuhan wastajabta lahu fil fulki mahiri fi fulukin fi fulukin mahirin fil yam yammi mashunan nah, mashhunan sebagai hal dari fulki. nah Dia sahibul halnya ma'rifah atau nakira di sini. di sini sohibul halnya ma'rifah Betul ma'rifah. nakirah Fulukin nakirah kan? nakirah nah. Tapi dia diberi sifat Diberi sifat mahirin makhirin tuh ada naatnya tuh makhirin ya kan? Berarti boleh. fulkin mahirin Berarti dibolehkan sahibul halnya nakira ada syaratnya seperti ini. diidofahkan Dinaatkan dan diidofahkan tadi. Kalau al-idofah tadi fi arba'ati ayyamin. Ini idofah arba'ati itu nakira diidofahkan ke ayyam. ke ayamin Sawaan halnya. Fikran Syamsi Allahumma zidna ilman nafi'an ya Allah tambahkan dia kami semua ilmu yang bermanfaat. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam. Assalamah.